दर्शक बंधु आपण माने जेतेबेले आपणको डीलर पाखकु जाईकी आपणको फिंगरप्रिंट को देकी आपणको राशन कार्ड ई केवाईसी को करौचंती तो से ई केवाईसी प्रक्रियाटी आपणकर सक्सेसफुल हैला कि हैला नहीं तार स्टेटस टी को आपण माने केमिति आपणको घरे बसिकी निज मोबाइल फोन रे आपण चेक करि परिबे तो सेही विषय रे आपण मानकु माजी वीडियो माध्यम रे कहबी तेणु दर्शक बंधु आपण माने ई वीडियो टी को जमारो भी स्किप करंतु नहीं काहेकि ना वीडियो टी बहुत इंपोर्टेंट अछि तेणु करी दर्शक बंधु आपण माने वीडियो टी को निश्चित भाव रे आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु जहाँ पर आपणको मन रे कोनोसी भी डाउट रहइबो नहीं जे आम राशन कार्ड रे ई केवाईसी टी सक्सेसफुल होईची कि पेंडिंग रहिची कि फेल्ड होई जाईची ता आपण माने बहुत सहज रे आपणको घरे बसिकी आपणको मोबाइल फोन रे 2 मिनिट रे जानि परिबे। एवं दर्शक बंधु जदि आपनको वीडियो टी भलो लागे ताहाले निश्चित भावे आपण माने वीडियो टी को लाइक करि देबे एवं ता सहित चैनल टी को सब्सक्राइब करि नेबे। तेणु चलंतु दर्शक बंधु आ समय नष्ट न करी वीडियो टी को शीघ्र स्टार्ट करि नेबा। तो दर्शक बंधु एहा पूर्व मु गोटे वीडियो पोस्ट करथिली जे आपण माने केमिति आपनको राशन कार्ड रे ई केवाईसी करेबे एवं जेउ भाई भौणी माने हमर राज्य बाहर अछती से माने केमिति तांको राशन कार्ड रे ई केवाईसी करेबे ताहारी ऊपर गोटे वीडियो पोस्ट करथिली एवं बहुत भाई माने से वीडियो टी को मध्ये देखिथिले एवं से माने मध्ये कमेंट करके हमको पचारथिले कि जे भाई आम मानक राशन कार्ड रे ई केवाईसी सक्सेसफुली हेइची कि नाही तार स्टेटस टी को आमे माने केमिति चेक करि पारिबो तारी ऊपर गोटे वीडियो बनातु। तेणु दर्शक बंधु आज मु आपण मानक पई तारी ऊपर गोटे वीडियो नै आसीची जे केमिति आपण आपणको घरे बसिकी आपणको मोबाइल फोन रे आपणको राशन कार्ड रे ई केवाईसी स्टेटस को संपूर्ण भाव रे चेक करि परिबे एवं ता सहित आपणकर जेते भी मेंबर थिबे से राशन कार्ड रे सेमानकर ई केवाईसी होईची कि नाही एवं कोउटी त्रुटि रहिची ताहा मध्ये आपण माने देखि पारिबे। काहेकि ना दर्शक बंधु आपण माननको मु वर्तमान लाइव करिके देखैबी जे आपण माने केमिति तार स्टेटस टी को आपणको मोबाइल फोन रे देखि पारिबे। तेणु चलंतु दर्शक बंधु कामटी स्टार्ट करि नेबा। तो दर्शक बंधु आपण आपणको राशन कार्ड ई केवाईसी स्टेटस को चेक करिवा पई सेति पई आपण मोबाइल रे हेउ किबा कोनोसी लैपटॉप रे हेउ आपण सर्वप्रथम प्ले स्टोर एप्लिकेशन टी को ओपन करि नेबे। ओपन करि सारिबा परे एठारे आपण सर्च बार ऊपर क्लिक कर देबे। देन ता परे आपण माने एठारे सर्च बार रे सर्च करि देबे कि मेरा रेशन 2.0 करिकि आपण मानको एठारे सर्च कर देबार अछि। जते बेले आपण माने मेरा रेशन 2.0 बोली लेखिकि सर्च कर देबे तापर आपणको सामने रे दर्शक बंधु एई बोली गुटी एप्लिकेशन रे इंटरफेस खुलिके आसी जिवो जेउटा कि मु आपण मानको एठारे देखाई दोउची एवं तापर दर्शक बंधु आपण एई एप्लिकेशन टी को एठारे इंस्टॉल करि नेबे। इंस्टॉल करि सारिबा परे ओपन करिवे तापर दर्शक बंधु आपणको सामने रे एबोली गुटी इंटरफेस खुलिके आसी जिवो। तापर दर्शक बंधु आपण मानको एठारे लैंग्वेज सिलेक्ट करिवा पई पचरा जिवो आपण माने एठारे जे कोनोसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करि परिबे जेमिति कि दर्शक बंधु एठारे हिंदी इंग्लिश मराठी उड़िया बहुत सारा भाषा दिया जायछि आपण माने एहा भितरु जेउ भाषा रे कंफर्टेबल थिबे आपण माने सेही भाषाटी को एठारे सिलेक्ट करि नेबे। जदि आपण माने उड़िया लैंग्वेज को सिलेक्ट करिवा पई चाहुतांती ताले आपण मानको एठारे उड़िया रे ऑप्शन देखिबा पई मिलिबो आपण माने एहा ऊपर क्लिक करिकि आपण माने उड़िया लैंग्वेज को सिलेक्ट करि परिबे। किंतु दर्शक बंधु मु एठारे इंग्लिश को सिलेक्ट करिवा पई चाहुची तेनु करिकि मु एठारे इंग्लिश को सिलेक्ट करि नेछि। देन आपण आपनको लैंग्वेज को सिलेक्ट करि सारिबा परे आपनको एठारे नेक्स्ट रे ऑप्शन देखिबा पई मिलिबो बस आपनको सीधा सळक एहारी ऊपर क्लिक कर देबार अछि। जेतेबेले आपण माने एहा ऊपर क्लिक करि देबे तापर दर्शक बंधु आपनको सामने रे एई भली किछु उटे इंटरफेस खुलिके आसी सारिबा परे आपण मानको एठारे देखिबा पई मिलिबो कि गेट स्टार्टेड का ऑप्शन देखिबा को मिलिबो बस आपण माने एहारी ऊपर क्लिक कर देबे। जेतेबेले आपण माने एहा ऊपर क्लिक कर देबे तापर दर्शक बंधु आपण मानको सामने रे सेम एई भली गुटे पेज ओपन हेके आसी जिवो। आसी सारिबा परे आपण मानको एठारे लॉगिन लो ऑप्शन देखिबा पई मिलिबो माने आपण माने एई एप्लिकेशन टी को फास्ट लॉगिन करिवे। तेनु दर्शक बंधु आपण माने एई एप्लिकेशन टी को लॉगिन करिवा पई आपण मानको सर्वप्रथम एठारे गुटे ऑप्शन देखिबा को मिलिबो बेनिफिशियरीज यूजर एवं डी नंबर देखिबा को मिलिबो कि डिपार्टमेंट यूजर। तेनु दर्शक बंधु आपण माने एठारे किछि भी चेंज करंतु नै काहेकि ना ऑलरेडी एठारे सिलेक्ट होइकि रहिछि कि बेनिफिशियरी यूजर बोली आपण माने ताको से बळी छाडी दियंतु। तापर दर्शक बंधु आपण मानको एठारे देखिबा को मिलिबो कि एंटर योर आधार नंबर एठारे आपण आपनको आधार कार्ड नंबर टी को ढाली देबे एवं तापर दर्शक बंधु आपण मानको एठारे गुटे छोटो कैप्चा कोड देखिबा को मिलिबो एही कैप्चा कोड को आपण माने एही बॉक्स भितरे ढाली देबे। दर्शक बंधु एठारे आपण आपनको आधार नंबर एवं ता सहित एही कैप्चा कोड को ठीक ठाक भाबरे एठारे ढाली सारिबा परे आपण मानको एठारे गुटे ऑप्शन देखिबा पई मिलिबो लॉगिन विथ ओटीपी आपण माने सीधा सळक भाबरे एहारी ऊपर क्लिक कर देबे। तेनु दर्शक बंधु क्लिक करबा पूर्वरु आपण मानकु म एठारे गुटे कथा कहि देउछि कि आपण माने एठारे जे आधार नंबर टी देउछथि एठारे आपण कोनोसी भी मेंबर रो आधार कार्ड रो नंबर टी को एठारे देई परिबे। किंतु आपण माने एठारे भाबंतुनि जे राशन कार्ड टी जहा ना रे अछि तांकर आधार नंबर टी एठारे कंपलसरी दरकार ना। दर्शक बंधु एठारे आपण आपनको आधार नंबर को ढाली परिबे नहले आपनको साना भाईर आधार नंबर को एठारे ढाली परिबे जहार भी दर्शक बंधु आपण आधार कार्ड रो नंबर टी को एठारे आपण माने ढाली परिबे। किंतु आपण माने जहार भी आधार नंबर को एठारे ढालुचथि तांकर नाम से राशन कार्ड रे थिबा दरकार। तेनु दर्शक बंधु
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡକୁ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ ଓଟିପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ଓଟିପି ସେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏହା ଉପରେ ଓକେ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଓକେ କରିଦେବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ ସେହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟିଏ 6 ଅଙ୍କର ଓଟିପି ଯିବ। ସେହି ଓଟିପିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବକ୍ସରେ ଢାଳିବାକୁ ହେବ। ଓଟିପିକୁ ଢାଳି ସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଭେରିଫାଏର ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ବାସ୍ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ କି ଓଟିପି ଭେରିଫାଏଡ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଏବଂ ତା ତଳେ ଓକେର ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣ ସେହି ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଏମ୍ପିନ୍ର ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ ଏମ୍ପିନ୍ଟି ଏହା କ'ଣ ଅଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠାରେ କହିଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିଏଟ୍ ଏମ୍ପିନ୍ଟିକୁ ଏଠାରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନଟିକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଓଟିପିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଏମ୍ପିନ୍କୁ ଢାଳିକି ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନଟିକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପ୍ଲିକେସନଟିକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଟିପିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନଟିକୁ ଆଲାଉ କରିଦେବେ। ଆଲାଉ କରିସାରିବା ପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ସ୍କିପ୍ର ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଏବଂ ପେଜ୍ଟି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ଲର୍ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସ୍କିପ୍ର ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ବାସ୍ ଆପଣ ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ରାସନ କାର୍ଡର କପିଟି ଏଠାରେ ଶୋ କରିବ ଏବଂ ସେହି ରାସନ କାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡର ନମ୍ବର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ ଡିଲରର ନାଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଇଡି ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶୋ କରିବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଯଦି ବି ଏହି ରାସନ କାର୍ଡଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ର ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏହି ଡିଜିଟାଲ କପିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମର କାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆମ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଇକେୱାଇସି ସକ୍ସେସଫୁଲି ହୋଇଛି କି ହୋଇନାହିଁ ତାହା ଆମେ କିପରି ଜାଣିବୁ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତାହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ଉପରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତାହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଯେତେ ଜଣ ବି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଥିବ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟେବୁଲରେ ଶୋ କରିବ। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଶୋ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠାରେ ଆମର କାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆମ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଇକେୱାଇସି ସକ୍ସେସଫୁଲି ହେଇଛି କି ହେଇନାହିଁ ତାର ଷ୍ଟାଟସଟିକୁ ଆମେ କିପରି ଦେଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଟେଲ୍ସ। ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିକି ଆସିଯିବ। ଆସି ସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ନମ୍ବରଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କର କେୱାଇସି ପେଣ୍ଡିଂ ହୋଇକି ରହିଛି ତାହାର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ସଦସ୍ୟଙ୍କର କେୱାଇସି ପେଣ୍ଡିଂରେ ଅଛି କିମ୍ବା କେୱାଇସି ଆଦୌ ହୋଇନାହିଁ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଯେମିତିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଧାର କେୱାଇସି ନଟ୍ ଭେରିଫାଏଡ୍। ତା ମାନେ ହେଉଛି କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଆଧାର ଇକେୱାଇସି ହୋଇନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ନଟ୍ ଭେରିଫାଏଡ୍ ବୋଲି ଦେଖାଉଛି। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଯେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଥିବ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ତଳେ ଆଧାର କେୱାଇସି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଧାର କେୱାଇସି ନ ହୋଇଥିଲେ ନଟ୍ ଭେରିଫାଏଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କେୱାଇସିଟି ହୋଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଭେରିଫାଏଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସିକି ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ରାସନ କାର୍ଡର ଇକେୱାଇସି ଷ୍ଟାଟସକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି କହି ରଖୁଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାଁକୁ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାରି ଉପରେ ଆମେମାନେ ଆଗକୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେମିତି କୌଣସି ନୂଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ନାମକୁ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ କହି ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତେଣୁ କରିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।